à tous mes abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire une recette qui s'appelle la besboussa, en effet qui est très connue en Algérie. J'espère que vous allez l'essayer, vous allez tenter et j'espère que vous allez mettre un petit like et n'hésitez pas de vous abonner, mettre la cloche de notification. Et c'est parti. Donc voilà, après la présentation de mon fils, donc مرحبا بكم خواتاتي وكل اللي معنا ابوني واللي مش ابوني مرحبا بهم aussi في قناة Amour de cuisine. Donc voilà, comme il a dit mon fils, c'est une recette très connue معروفة بزاف في المناطق الجزائرية وكذلك في المغرب العربي. Donc c'est une recette traditionnelle et c'est très facile. دونك تبعوني وتبعوا لي زانغريديون. دونك انا ولينا لكم الحاجه الاولى اللي نبداو بها هو تحضير السيرو او الشربات. دونك باش نحضروا الشربات اللي قلنا شرائح الليمون ونديروا 2 عبار سكر في 4 عبار ماء، لو دوبل تاع السكر، 2 عبار سكر في 4 عبار ماء. دونك فوالا كيما قلنا 2 عبار سكر في 4 عبار ماء. انا كيما غادي ندير بلاطو شويه كبير غادي ندير 3 عبار سكر في 6 عبار ماء، لو دوبل تاع الماء. دونك pour préparation تاع le sirop, donc il nous faut des tranches de citron, 2 verres de sucre et 4 verres de l'eau. Moi j'ai mis 3 verres de sucre et 6 verres de l'eau. Donc pour éviter باش ما نطيحوش في البياج تاع يكمل لنا السيرو وما نصيبوش كيفاش نشربوها مليح باسكو هي تبغي تشرب مليح لو سيرو. دونك ونديرو فوق النار وكي يبدا يغلي نحسبوا له 15 minutes à petit feu moyen feu ونطفولو ونعاود نرجع. دونك فوالا درناه فوق النار ونخلوه كي يبدا يغلي نقصوا له شويه ونحسبوا له 15 دقيقه. Donc on va le mettre sur le feu. Dès que il commence à bouillir, on va baisser le feu et on va le laisser 15 minutes. Après on éteint. Donc عاودنا رجعناكم خواتاتي. Donc voilà pour les ingrédients تاع la pâte تاع البسبوسه. دونك غادي نديرو 3 عبارات سميد موين، عبر سكر، عبر زيت، عبر حليب، واحد 3 مغارف تاع نوا كوكو، 5 حبات بيض و2 ساشي د ليفور تاع 8 غرامات. وعندنا هنا قشور الليمون وعندنا قرصه ملح ولافان. Et voilà les ingrédients en français. 5 œufs, une pincée de sel, une cuillère à vanille, un verre de sucre, un verre de lait, un verre de l'huile, 2 sachets de levure et zeste de citron. 3 verres de semoule moyenne et de 2 à 3 cuillères à soupe de noix de coco. Et c'est parti! Donc voilà, on va commencer à casser les œufs. نبداو نكسرو في البيض. نزيدو عليه كاس سكر. On va rajouter un verre de sucre ou bien une mesure de sucre. Et on va mettre la vanille et le zeste de citron. نزيدو عليه la vanille, vanilla. ونزيدو قشور الليمون. ونبداو سواء بالباتور، انا جو بريفير الباتور ولا
الغوبو ونبداو نخلطو. نزيدو الزيت، راجوتي l'huile، نزيدو الحليب، نزيدو كما قلنا نوع de coco. Donc on a rajouté l'huile, le lait et la noix de coco et on mélange. Donc نبداو نعملو نخلطو. Donc voilà. Donc نزيدو السميد، وانا اللي درت قرصه تاع الملح على السميد بلوس الخماره. حنا عندنا لي ساشي تاع الخماره كاين اللي فيهم 11 غرام. دونك كي قلت لكم زوج تاع لي ساشي تاع الخماره اللي فيهم 8 غرام en tout. donc c'est 16 غرام. voilà. Et on mélange pendant même pas 30 secondes ou là. دونك فوالا. ها الخليط ما يجي ثقيل ما يجي خفيف، شويه شويه. ها فوالا. ونجيبو ان بلاطو كيما هذا، اون فا البوغي ونفرغو فيه. دونك نجيبو صينيه كيما هذه ونفرغو فيها الخليط. سهله والله صدقوني، هاد لاغوسيت سهله بزاف وما تشدش الوقت. دونك الاولى ديروا السيرو تاعكم يطيب وديروا الخليط تاعكم يتخلط، والفوق تكونوا شعلتوه على درجه 180 درجه يحمى. هيا والصلاه على النبي. فوالا. دونك ها ما طلعتش بزاف باسكو غادي تدوبلي لنا الفوليوم بيسك درنا زوج ساشيات تاع الخماره. دونك فوالا. دونك on a mis le mélange dans un plateau beurré et on va allumer le four à 180 degrés et la cuisson ça va durer une bonne trentaine de minutes. دونك فوالا درناها في الفوغ وكل وحده والفوغ تاعها. انا درت الفوغ تاعي à 180 chaleur tournante. دونك فوالا ونخلوها طيب 30 دقيقه ونشوفوا. دونك فوالا راهي طابت لنا البسبوسه تاعنا ونبداو نسقو فيها. بسم الله. فوالا
نسقوها كامل مليح باسكو غادي تشرب كاع هاد الشربات. شوفوا غادي تشرب فيها فيت في. دونك on va faire le sirop كاع. فوالا كاع في لي كوتي اوسي. تشربوها ما تخافوش ما تجيناش ناشفه. مع كاساتاي الله الله تجيكم علامه. والشربات ما يليقش تكون جاريه بزاف، تكون شويه يعني تبان بلي سي دو سيرو. مازال تشرب. دونك نكمل كاع هذيك الشربات اللي درتها. فوالا شوف قبل ما تنشف نرش من نواه كوكو. هذه بسبوسه الزمان كان يديروها بالدقيق رطب. انا ما نبغيهاش الحقيقه، نبغيها بالدقيق متوسط وما نديرش فيها كامل الفرينه. جربوها ورجعوا لي الخبر، وسهله وما تديش الوقت بزاف. دونك يجوك ضياف على غفله ولا تقدري ديريها لهم. ومام تنتكل كيما ان ديسير في السهره. فوالا وتجي والله العظيم تجي شابه بزاف، تجي شابه بزاف. ان شاء الله تسيوها وغادي نوريها لكم من بعد كي تبرد. غادي نوريها لكم في الطبق التقديم ان شاء الله.